ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਇੱਧਰ ਸੇ ਆना है। एजाज हुसैन साहब ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल टीवी, ड्रामा और स्टेज को दिए, मगर उसका ला हासिल आखिर में ये हुआ कि कस्मा पुरसी की इस वक्त ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो आए जानते हैं एजाज हुसैन साहब से कि किन किन बड़ी शख्सियात के साथ इन्होंने काम किया और 40 साल ज़िंदगी के इन्होंने अपनी मीडिया फील्ड इंडस्ट्री को दिए। क्या खोया, क्या पाया। 40 साल से ज़्यादा ही हो गया अरसा। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है जो ना कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास जो मैंने फ़िल्म की है, टीवी की है, रेडियो पे भी चेक मेरे पास है। बहरहाल जो ना कि बहुत काम किया है, इतना मैंने बच्चों को टाइम नहीं दिया। बहरहाल ये है कि बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो वक्त जो मेरे हिस्से का काम था मैंने काम किया। ये काम में जब आए, शुरुआत कैसे हुई, कौन लेके आया या अपना शौक था, ये पहले कोई था बड़ों में से कोई था? नहीं बहरहाल जी, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है। बहरहाल जो ना कि शौक़ यही था कि फ़िल्में ताज महल पे देखते थे, रुपया 1.5 की है ना 50 पैसे की फ़िल्म जो ना देखते थे। फिर शौक़ हुआ कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री चला जाऊँ या ना, उनको ज़िंदा देखूँ या ना। बाहर चला गया वहाँ पर, फिर काम, क्योंकि घर से मेरे वालिद साहब मज़दूर आदमी थे, वो फैक्ट्री में काम करते थे, मिल फजलाबाद के वो साथ थे ना। हम क्वार्टर में रहते थे। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे वालिद साहब की जो ना छत अपनी नहीं थी। मैंने इस फील्ड में मेहनत करके मैंने छत, मेरे अपने बच्चों, जितने बच्चे 4 बेटे हैं, मैंने उनकी छत बनाई है। एजाज साहब नामवर फनकारों के साथ काम किया, इफ्तिखार ठाकुर साहब और भी बड़े बड़े नाम, ज़रा बताएं। जी, इफ्तिखार ठाकुर साहब हो गया, नासिर चनोटी हो गया, हमारे सलीम अलबेला हो गया, मुल्तान से ही है ना, क्योंकि मैं मुल्तान में ही ज़्यादा काम किया। जो ये लोग आते थे, जान रैम्बो आया, निशो बेगम आई है, नरगिस आई है, दीदार आई है, लैला फिल्म स्टार लैला आई है। लैला का तो एक, मैं घर में था, बारिश आई, इतना तूफ़ान था कि यकीन करो कि गोडे गोडे जितना पानी था ना। पर बाबा थिएटर से कहा है कि आप क्यों नहीं आ रही, इतना रश है। मैं पानी में गया, मैं क्या मेकअप आर्टिस्ट। जी जी बिल्कुल। मैं फिर गया वहाँ पर, बहुत रश था ना। अब तो ये काम नहीं रह गया ना। ये बहरहाल ये कि ज़रूरत थी, अब कोई याद भी नहीं करता। पहले ये है कि पहले 1 घंटा पहले जाना थिएटर पे, या फिल्म रिकॉर्डिंग हो फिल्म की, और रिकॉर्डिंग के 1 घंटा पहले हमें वो पहले कि मेकअप आर्टिस्ट है, तो फिर जो ना वो टीम वगैरह को काम हम स्टार्ट करते थे। नासिर चनियोटी और इफ्तिखार ठाकुर जैसे बड़े नामों के मेकअप आर्टिस्ट रह चुके हैं, अब वो फिल्म्स की तरफ भी गए हैं, पंजाबी फिल्म्स की प्रमोशन भी कर रहे हैं। ठाकुर साहब, हाजी ठाकुर साहब की बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार ठाकुर। तो उन्होंने आपको दोबारा अप्रोच नहीं किया कि एजाज हुसैन आओ यार मेरे साथ काम करो, या आपने नहीं अब कहा कि बस मैं रिटायर हो गया हूँ? बहरहाल जी, हाजी साहब को मज़ीद अल्लाह ताला और मज़ीद तरक्की दे जी। बहरहाल वो फिट है माशाल्लाह ना, सेहत के साथ है ना काम। बहरहाल वो अगर मुल्तान में आएंगे ना, मुल्तान में, तो ये बंदा ना चीज़ लाजमी उनके साथ काम कर सकता है ना। अच्छा। मैं ऐसे कहूँ, मैं अगर मैं लाहौर चला जाऊँ तो ज़ाहिर है अगर लाहौर उनसे मिलूँ तो मुझे काम मिलेगा। बहरहाल अच्छा। अब मसला ये है कि मैं घर बैठ गया हूँ, कुछ मैं मजबूर होके कि बीमारी की वजह से घर वाले भी रसीदा होने। हाँ बस। कराची से आए थे, वो आंचल ड्रामा लेके ना, वो आर्ट काउंसिल ने हमें बकाया सेफ्टी पुलिस की गाड़ी, उसमें मैंने मलंग का रोल किया। अच्छा। माशाल्लाह उन्होंने कहा था कि कराची आप आ जाएं। बहरहाल ये कि मैं नहीं, अब भी कराची में काम हो रहा है। बहरहाल ये कि वहाँ पर रिहाइश, खाना पीना, महंगाई है बहुत ना, और मेकअप आर्टिस्ट को इतनी फिर काम क्या काम मिलेगा। बहरहाल जना कि एक सीरियल मिलता है, उसमें कभी 1 दिन काम होगा, 10 दिन छुट्टी होगी, फिर गुजारा नहीं हो सकता है ना। अगर मैंने कुछ कमाया भी है ना, वो प्रॉप्स वगैरह, वो गेटअप पे वो खर्चा हो गया। मैंने इससे कमाया कुछ भी नहीं। मैंने रिक्शा चलाया है,
رکشہ چلا کے بچوں کی روزی کی ہے، میں نے مزدوری کی ہے، میں نے پلسٹر کیا ہے، میں مزدور محنت سے نہیں گھبرایا آپ؟ ہاں محنت سے گھبرایا نہیں، لکڑی کا کام کیا ہے، شیشے کا کام کیا ہے، باہر سے وہاں سے مزدوری کر کے نا وہ بچوں کا پیٹ پالا ہے۔ ہمارے آرٹسٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہماری ایسوسیشن بھی بنی ہوئی ہے، بہرحال کوئی کام وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ اب الیکشن ہونے والے ہیں، دیکھو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ چلو ہماری زندگی تو گزر گئی ہے، جو نئے آنے والے ہیں ان کو سہولت مل جائے۔ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ 40 سال کیسے بھاگ دوڑ میں گزر گئے ہیں۔ اب ٹائم نہیں، یقین کریں آپ نے ٹائم دیا، میں انتظار میں تھا نا کہ آئیں گے۔ اب جو تھا نا وہ بیمار ہیں، ہسپتال میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتا کوئی۔ ہاں جی، آپ کو خوشی ہوئی ہے کیا ہمارے؟ ہاں بالکل، بہت میرا خون بڑھ گیا جی۔ مجھے یقین کریں کہ اس فیلڈ میں نے پیسے سے پیار، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے ایکٹر کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہے کہ اس نے تقاضا کیا ہے کہ یہ مجھے 500 1000 دے، 10,000 دے، 5000 دے، جتنے دے کہ مجھے ملے ہیں جی بسم اللہ، نہیں دیے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اعلیٰ حکام کو یا دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ بہرحال جی میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری حکومت ہے، ہمیں جو آرٹسٹ جنہوں نے کام کیا چھوٹے لیول پہ، آرٹسٹ، جونیئر آرٹسٹ گھروں میں اب بیمار پڑے ہیں، جس طرح میں بڑا ایکٹر نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا ورکر ہوں، سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے علاج، کیونکہ اب دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کام نہیں ہوتا، گھر میں پڑے ہیں، ظاہر ہے روٹی کھانی ہے جب تک زندگی ہے، اس کے لیے اگر کوئی تعاون، جو بڑے بڑے ایکٹر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، وہ بھی اپنے جونیئر آرٹسٹوں کا جو نا وہ کچھ نہ کچھ تعاون کریں۔ بہرحال یہ ایک دکھاوا نہ ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ٹی وی پہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ فنڈ دے دیا، یہ دے دیا۔ بہرحال جانا میں یہی کہوں گا کہ بہرحال جانا ان جو غریب آرٹسٹ گھر میں پڑے ہیں، بیمار پڑے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں نا۔ بالکل، آپ نے اعجاز حسین صاحب کی گفتگو سنی۔ اعجاز حسین صاحب نے اپنی زندگی کے 40 سال میڈیا انڈسٹری کو دیے، اسٹیج، ٹی وی اور ڈرامہ کو۔ نامور فنکار جن میں طارق ٹیڈی، افتخار ٹھاکر اور ناصر چنیوٹی جیسے بڑے بڑے نام شامل ہیں، اور بھی دیگر نامور فنکاروں کے ساتھ کام کیا۔ اور اعجاز حسین صاحب نے حکام بالا اور نامور فنکاروں سے جو اس وقت بہت اچھے لیوش لائف سٹائل کو گزار رہے ہیں، ان سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اسٹرگلنگ ٹائم میں ان کے ساتھ چلنے والے آرٹسٹ جو بی اور سی کیٹیگری کے آرٹسٹ حضرات تھے، ان کا بھی خیال رکھیں تاکہ ان کے بھی گھروں کے چولہے جلتے رہیں۔ اسی کے ساتھ جی، رومیل طارق گیل، نیوز الرٹ، ملتان۔